कण आपणक घर को साप बारंबार आसुची कि आपण भयभीत हेउछंती कि एहा आपणक घर पई केते शुभ केते अशुभ कौन संकेत नहीं करी आसीची कण आपणक स्वप्न रे साप आसुची कि तेबे दर्शक बंधु एही वीडियोटी खास आपण मानक पई। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानको मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करूची। दर्शक बंधु, एमिति रे साप घर को तो निश्चय आसी जाई थाए, कारण केही चाहि न थाए जे साप आम घर को आसु, साप आपे आपे आसी जाई थाए। तेबे दर्शक बंधु, साप आम घर को आसीबार अर्थ कौन होई थाए? शुभ अशुभ एपरि दुईटी संकेत आमको देई करि जाई थाए। किछि मनुष्य थांती सेमानंकर स्वप्न रे बारंबार साप आसी थाए, एहा भी आपनकु शुभ अशुभ संकेत देई थाए। चलंतु मु आज आपण मानकु एही वीडियो रे दुईटी विषय नहीं आसीची, जहा कि घर को साप आसीबार कौन अर्थ होई थाए एवं स्वप्न रे साप देखिले कौन अर्थ होई थाए। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जा द्वारा अन्य माने भी एही वीडियो रो लाभ उठाई पारिबे। एवं दर्शक बंधु, जदि आपण मानक घर को साप आसुची, एहा आपण को कौन संकेत देई थाए? साप घर को आसिले निश्चित आमे समस्त भयभीत होई थाओ। एमिति भी आपण माने न्यूज रे देखिथिबे, अचानक राति रे सोइथिबा समय रे साप काहाको काटी देई थाए। एमिति बहुत सारा जिंस होई थाए। कुहा जाए कर्मर फल आमको एही जन्म रे ही मिली थाए। जेउ मनुष्य जेपरि मृत्यु धरी आसी थाए, ता सहित सेपरि होई थाए। जदि कहार साप द्वारा मृत्यु होबार थिबो, ताहा सेपरि ही होई थाए। किंतु कौन करिबा, आमे केते भी जागृत रहिले भी साप आम घर को अचानक आसी थाए एवं सापर आघात रे बहुत जनकर मृत्यु भी होई थाए। दर्शक बंधु, एहा आपण माने निश्चय जानिथिबे, जन्म हबा समय रे ही आमर मृत्यु भी आम भाग्य रे लेखा होई आसीची। जेपरि जहा सहित हबाकु थिबो ताहा निश्चय हबो। एबे दर्शक बंधु, तापरे भी आमे साप को देखिकी भयभीत होई थाउ, एहा भी स्वाभाविक कथा। छोटिया सापटी हेउथाय ना काहेकि ताहार विष प्रबल थाए, तेनु आमे आम परिवार बा आम छुआ मानक पई देखि करी भयभीत होई थाउ। आमे चाहि न थाउ जे आमे साप को मारि दबा बोली, किंतु एमिति किछि होई थाए जहा कि साप को किछि लोक मारि भी देई थांते घरु बाहरिबा समय रे। एबे दर्शक बंधु, स्वप्न रे भी जदि आपण माने बारंबार साप देखि भयभीत हेउछंती, आज गोटी सुंदर उपायटी कहिबी। जदि आपण माने एहा करि दियंती, आपणकर स्वप्न रे केबे भी साप देखिबे नाही। चलंतु जानिबा एही विषय रे। प्रथम कथा जानिबा जे घर को साप आसीबार अर्थ कौन होई थाए। प्रथम कथा, जदि आपणक घर को कला रंगर साप आसुची, जदि कला रंगर साप आसुची, बहुत जल्दी आपणक घरे बहुत बड़ परिश्रमर फल आपनको मिलिबार अछि। आपणक घरे केही जणे उन्नति आड़कू निश्चय जिबे। जमा भी भयभीत हुअंती नाही जे कला रंगर साप घर को आसीबा, बहुत बड़ सफलता आपण माने पाइबे। जदि आपणक घर को धला रंगर साप आसुची, तेबे मां लक्ष्मीकर कृपा आपणक ऊपर को आसुची। बहुत जल्दी विराट बड़ धन लाभर प्राप्ति आपण माने करि पारती। तेणु साप को देखि जदि आसी जाउची, एहाकू सुरक्षितर सहित बाहर को काढी दियंतु एवं निश्चय निजे मन को बुझाई दियंतु जे आपणकर किछि भी खराब हबो नाही। तृतीय रे, जदि आपणक घर को हळदिया साप आसुची किंबा कोनोसी कलर जेपर कि ग्रीन कलर साप आसुची, हळदिया कलर साप आसुची, एपरि जदि साप आसुची, तेबे आपणक जीवन रे जो बेरंग चलीथिला, जीवन रे जहा भी कम चलीथिला, कमी चलीथिला, ताहा बहुत जल्दी पूर्ण हबा पई जाउची। आपण ताहाकू जमा भी मारंतु नाही, सुरक्षितर सहित बाहर कर दियंतु। एठी आउ गोटे कथा कहिबी, जदि आपणक घरु छोट छोट साप बारंबार बाहरुची, आपणकर घरे वंश वृद्धिर संकेत देई थाए। एहा आपणक घरर वंश वृद्धि को सूचना देई थाए। तेबे बहुत लोक भाबंती जे घरु साप बाहरिले घरे बहुत बड़ विपद आसी थाए। जदि आपण माने भलो चिंता करिवे, आपणक सहित निश्चय भलो हबो। जदि आपण आरंभ रही आपण विचार ठीक करिवे नाही, तेबे आपणक सहित किपरि भलो हबो। तेणु निज विचार को ठीक करंतु। जेते भी खराब कि केते कोन कहंतु ना, काहेकि साप बाहरिबा समय रे किछि लोक कहिबे जे एहा जमा भी भलो नुह। दर्शक बंधु, धैर्य धरंतु। सापर अर्थ विपद।
ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଗଳାରେ ସାପ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଅଛି। ୟାର ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ପଛକୁ ହଟିଯିବା, ସବୁ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେପରି ଯେତେବେଳେ ବି ସାପ ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ଡରିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତର ସହିତ କିପରି ବାହାର କରିଦେବେ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାପ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚା ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ତାହାକୁ ରନ୍ଧନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ହବ। କେବେ ବି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ସାପକୁ ମାରିଥାଏ ତା ଉପରକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଥାଏ। କେବେ ବି ସାପକୁ ଦଂଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କ ତ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଣୀ, ନିର୍ଜୀବ, ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ବିଚାର ନଥାଏ। ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମଣିଷ ପରି ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବି, କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସାପ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ କଣ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ ମାରିବାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ପୀଡାରେ ପଡିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରନ୍ତି, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ପୀଡାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାପ ମାରିବା ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ଶାନ୍ତ ଅଛି, ଏହା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପେଚା ଦେଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୈଭବ୍ୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାପ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଖେଳିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପତି ପତ୍ନୀର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖେଳିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ବା ନୂତନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ, ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିବାର ବି ପୂର୍ବାନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡାଉଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଗକୁ ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଷ୍ଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ବିପଦକୁ ଜମା ବି ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହାକୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଗୋଟା ପାନପତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ପାନପତ୍ର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ 5ଟି ସାପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର 5ଟି ଝିଅର ନାମ, 5ଟି ନାଗ ଯେତେବେଳେ ବା 5ଟି ସାପ ଲାଲ ଚନ୍ଦନରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗୋଟା ପାନପତ୍ର ଉପରେ କରିବେ, ମହାଦେବଙ୍କର 5ଟି ଝିଅର ନାମ ନେବେ, ଯାହାକି ଜୟା, ବିଷହରା, ଶ୍ୟାମଲି ବାରି, ଦେବ और ଦୋତାଲି। ଏହି 5ଟି ଝିଅଙ୍କର ନାମ ସେହି 5ଟି ସାପ ତିଆରି କଲାବେଳେ ନେବେ। ସେହି ଗୋଟା ପାନପତ୍ରକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଜଳାଧାରୀ, ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ତାହାର ତଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଚଢାଯାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରୁହେ, ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଓଲଟା କରି ରଖିଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ରାତିରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏହି ଉପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।